Yung deal, tres-tres. Tres, nakuha. Tres nakuha ng gabi. Ayan o. Naubos na. Karamihan na. Kano daw yan, boss? Ewan ko, sa kanya to eh. Ito kapatid yan? Oo, magkakapatid niya. Patay ba lang? Pitong buwan ano? Pitong buwan yung bata. Ha? Kano yung magkapatid? Magkano? 2K daw. Ayan kay boss oh. Ano yan boss? Magkano yan? 3.5? 5 boss. 3.5. Allen Roundhead. Ayan, kay boss Mac. Salamat boss. Spare. Pwede naman sa stick yan pagka-orsunado. Ano yan tayo? 1.3. 1.3. Oh, 7 lang. Mura na. Murang-mura, 7. Patang halina eh. Mamaya to, bababa pa to. Grade 1 yan, grade 1. Mamaya, patang halin, mga limang lang. Oh, ayun o isa. 3,000. Ganda din. Oh, 7 lang. Mura na. Murang-mura, 7. Patang halina eh. Mamaya to, bababa pa to. Grade 1 yan, grade 1. Mamaya, patang halin, mga limang lang. Oh, ayun o isa. 3,000. Ganda din. Boss, batang oh. Magkano yan boss? Binibigay na 2,000. Okay na lang. Tagali na eh. Magtatanghali na kaysa iyo yan oh. May boss batang yan oh, 2K na lang daw to oh. Pwede nyo rin sa kontakin, may number tayo ni boss batang. Yan si Tatay Tony oh. Lalaki ng manok. Ay, bitaw mo. Kano yan boss? Pwede yung boss. May tawad pa. Tawad na ako. Two five. Dalawa. 3,500. Sige, kunin mo na yung dalawa ko, 3,300. Sandala, dagdag mo. 2.5 daw to, 2.5 kay Boss Rod.
ma-approve pala, nakita ko to. Hindi ma-approve yan. Tsaka bawal. Boss Eric to. Kaya si sobrang misdan. 3.5 daw, 3.5. Golden Boy. Boss Eric, mga kabiyaya. Wala mang bitaw dyan ba yan? Okay, Boss Rod. Dalawa raw, oh. Kay Tatay Tony to. 3.5 dalawa. Mura na to. Ito, dalawa. Bakit na yung mga ano? White chocolate na. White choco. White chocolate. Okay, Boss Tony yan, guys. Ito lang yan sa may Bukawi. Tatay Tony ng Bukawi. Ano to, Persian, boss? Persian bossing, female. Ganda, ilang buwan yan, Triple coat, 2 months. 2 months pa lang. Magkano? 6'5", negotiable pa siya. 6.5 negotiable. Ayan, oh. Female yan parehas. Mga female pa. Female. Triple coat. Okay, tapos meron ka. Ito rin, oh. Exo Persian. Yan, magkano? Exo Persian. Asking ko dyan, 8K. 8K. Tapos lalaki? Lalaki, 8K. Lalaki. Ito, Ito, British Shorter yung tatay, yung mother niya, Exo Persian. Yung para sa tatay, oh. magkano? Asking ko dyan, kahit ano na lang. 3'5 na lang. 3.5. Ayun. Negotiable pa siya. Yan lang. Okay. Sa'yo din daw? Sa'yo din? Yung boss yun. Ito, mga ano to? Ito naman mga ano, Lhasa Apso. Nasa up to. May-ari, dali lang. Pare-parehas ba? Hindi. O, may shih tzu. Pareho. Meron dyan ito. Liver nose. Ayan. Hindi, nasa up to muna. Magkano? Ito. Lhasa Apso natin, ano, 4'5 na lang. 4.5. Ayan, no? Negotiable pa yan, bossing. Babae, lalaki na yan? Babae lalaki na yun. Babae, lalaki. Tapos, meron tayong shih tzu. Ayan. Ganon din. Ganun din, 4.5 din. 4'5 din, negotiable pa. Okay. Yun, lagyan mo may number? Number ko ano, 0970 673156. Pangalan? Delerin Santos, pwede nyo rin ako i-PM sa messenger. Yun, Delivery Santos. Delerin Santos po. Salamat. Thank you. Meron tayong tag. Boss, ay kay ma'am. Okay, ma'am pala to. Magkano sa tag, ma'am? Ay, babae ba? Lalaki pareho. Yun, dito yan kay ma'am. Oh, pero mura na yung tag. Napaulit naman ang number natin. 0936-7172-368. Then, pwede niyo kontakin yung mister ko, Vic Garcia. Sa FB yan, ano? Po, para makita niyo mga picture pa ng mga alaga Tag lang ang namin. alaga nyo o meron pa iba? Meron pa pong nasa Meron pa bahay. iba? Apo. Okay, salamat mo, ha? So, meron din po. Oh, marami pa pala. Kontakan nyo lang sa Facebook, ha? Okay, salamat, ma'am. Thank you rin po.